बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। फ्रांस के पार्लियामेंट इलेक्शंस में मैक्रोन को धक्का, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल। यूक्रेन की नाकाबंदी रशिया का जंगी जुर्म है, यूरोपीय यूनियन का इल्जाम, कहा दुनिया भर में ग़िज़ा का बहरान पैदा हो रहा है। मगरबी मुल्क नेटो को फैलाने के लिए यूक्रेन बहरान का इस्तेमाल कर रहे हैं, खामेनेई ने लगाया इल्जाम। सीरिया के रक्का में फौज की बस पर हमला, 11 सिपाही और 2 सिविलियंस हलाक, दाइश पर शुबा। जद्दा में बाइडन अरब समिट की तैयारियां, इजिप्ट, बहरीन और जॉर्डन के लीडर्स की मुलाकात, फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। अमरीका शर्तों पर अमल करे तो न्यूक्लियर डील हो सकती है, बातचीत की अपीलों पर ईरान का जवाब। ममता बनर्जी ने की अग्निपथ स्कीम पर तनकीद, कहा जाफरानी कैंप हथियारबंद कैडर पैदा करना चाहता है, मुजाहरे जारी। अच्छे इरादे भी सियासत में फंस जाते हैं, मोदी का बयान, कहा नाखुशगवार नजर आने वाले कदम मुल्क को फायदा पहुंचाते हैं। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। फ्रांस के पार्लियामेंट इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, जिससे मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है। ये नतीजे सदर इमैनुअल मैक्रोन और उनकी पार्टी और इत्तेहाद के लिए धक्का है। हाल ही में बनाए गए लेफ्ट इत्तेहाद और राइट इत्तेहाद ने बाज़ अहम कामयाबियां हासिल की हैं। इस तरह मैक्रोन के सेंटर इत्तेहाद को धक्का लगा है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक मैक्रोन के इत्तेहाद को 230 से 250 सीटें हासिल हो रही हैं, जबकि लेफ्ट इत्तेहाद को 141 से 175 और मैरीन लेपेन के कट्टर इत्तेहाद को बाज़ अहम कामयाबियां मिली हैं और उसे 90 सीटें मिल रही हैं। मैक्रोन रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने वाले थे और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को और मजबूत करने वाले थे। अगर वो नई हुकूमत बनाने में नाकाम रहते हैं तो मुल्क में दोबारा इलेक्शंस हो सकते हैं। फ्रांस के वजीर फाइनेंस ने इन नतीजों को जमहूरी धक्का करार दिया है। उन्होंने कहा कि हर एक को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें डेडलॉक से बचना चाहिए। उन्होंने बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ये नतीजा हमारे मुल्क के लिए एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बॉर्न ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। मैक्रोन के इत्तेहाद को अब नए दोस्तों की तलाश है। लेफ्ट इत्तेहाद ने इस नतीजे को मैक्रोन के मुंह पर तमाचा करार दिया। अप्रैल में मैक्रोन 2 दौर में पहले सदर बने थे जिन्होंने दूसरा टर्म हासिल किया था, लेकिन 2 महीने बाद ही मैक्रोन वोटर्स को इस बारे में कायल करने में नाकाम रहे कि उन्हें मजबूत मेजॉरिटी दी जाए। कोलंबिया में लेफ्ट लीडर गुस्ताव पेट्रो ने कामयाबी हासिल की है। इस तरह मुल्क में कट्टर पार्टियों का लंबा दौर खत्म हुआ है। 62 साल पेट्रोल ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। उन्होंने 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए, जबकि राइट विंग उम्मीदवार रोडोल्फ नादेर को 40% वोट हासिल हुए। स्पेन में एक रवायत पसंद पार्टी ने अंदलूसिया इलाके में मेजॉरिटी हासिल कर ली है। पीपल्स पार्टी को अंदलूसिया पार्लियामेंट में 58 सीटें मिली हैं। नेदरलैंड्स की हुकूमत ने उन सैकड़ों साबिक सिपाहियों से माफ़ी मांगी है जिन्हें बोस्निया के शहर सर्बेनिका की हिफाजत के लिए भेजा गया था। इस माफ़ी के जरिए डच हुकूमत ने यूरोप के मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़का है। बोस्निया जंग के दौरान डच सिपाहियों के किरदार पर काफ़ी उंगलियां उठी थीं। डच वज़ीर आज़म मार्क रूटे ने साबिक फ़ौजियों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि बोस्निया में उनका मिशन नामुमकिन था। उन्होंने साबिक फ़ौजियों से खिताब करते हुए कहा कि आज मैं डच हुकूमत की तरफ से तमाम मर्द और औरत सिपाहियों से माफ़ी मांगता हूं। आपने मुश्किल हालात में अच्छा काम करने की कोशिश की है, हालांकि ये काम नामुमकिन था। जुलाई 1995 में सर्बेनिका शहर में तकरीबन 8000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। बोस्नियंस
सर्ब सिपाहियों ने यह कत्ले आम किया था, जिसके लिए आलमी अदालत में केस चलाया गया और इसे नस्ल कुशी करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने साबिक़ सिपाहियों का बचाव करते हुए कहा कि आपके पास इख्तियारात नहीं थे, मुनासिब हथियार नहीं थे और आपके लिए मिशन नामुमकिन था। इसके अलावा साबिक़ सिपाहियों को ब्रॉन्ज मेडल भी दिया गया। एक साल पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि किस तरह 850 डच सिपाहियों को तकलीफें उठानी पड़ी। 2019 में डच सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुल्क कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है और जानबूझकर इन सिपाहियों को फौजी अड्डे से हटाया गया और खतरे में डाला गया। 2002 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इन सिपाहियों को मुनासिब मैंडेट और मुनासिब सहूलतों के बगैर खतरे के जोन में भेजने के लिए माफ़ी मांगी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि मगरबी मुल्क नेटो को फैलाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कजाकिस्तान के सदर कासिम जुमरात से तेहरान में मुलाकात करते हुए ये बात कही। खामनाई ने कहा कि अमेरिका और मगरब हमेशा ऐसे बहानों की तलाश में रहते हैं। सुप्रीम लीडर ने ईरान और कजाकिस्तान के दरमियान गहरे ताल्लुकात का हवाला दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि रशिया की तरफ से यूक्रेन की नाकाबंदी जंगी जुर्म है। यूरोपीय यूनियन के अहम लीडर ने मॉस्को से मुतालबा किया कि वो नाकाबंदी खत्म करे। इस नाकाबंदी की वजह से दुनिया भर में ग़िज़ा का बहरान पैदा हो रहा है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें डर है कि रशिया और सख्त रुख अपनाएगा। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूक्रेन के लाखों टन अनाज को रोकना असल जंगी जुर्म है। उन्होंने कहा कि ये बात हजम नहीं की जा सकती कि लाखों मिलियन टन अनाज को रोक कर रखा गया है और दुनिया में कई लोग भूखे हैं। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें इस बहरान पर गौर किया गया। मगरबी मुल्कों ने मुतालबा किया है कि रशिया ब्लैक सी की बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करे और अनाज को दुनिया के मार्केट्स तक पहुंचाए। इस नाकाबंदी की वजह से ऐसा खतरा है कि लाखों लोग भूख का शिकार हो सकते हैं और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। लग्जमबर्ग में यूरोपीय वजीरों की मीटिंग हुई। इस मौके पर जोसेफ बोरेल ने कहा कि अगर हालात और ख़राब होते हैं तो रशिया को जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय पाबंदियों की वजह से नहीं बल्कि रशिया की नाकाबंदी की वजह से ग़िज़ा का बहरान पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पाबंदियों में ग़िज़ा को और खाद को निशाना नहीं बनाया गया है, मसला रशिया की नाकाबंदी है। फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोना ने कहा कि रशिया को दुनिया भर की भूख से खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए। सेवेरोडोनेत्स्क के बाद मकामात पर लड़ाई अभी जारी है। यूक्रेन ने कहा है कि अब तक जंग में 323 बच्चे हलाक हुए हैं। खार्किव में ताज़ा शेलिंग में 3 बच्चे जख्मी हुए। डोनेत्स्क में ताज़ा लड़ाई में 2 लोग मारे गए। बाजार शलबारी की जद में आ गए। सीरिया के रक्का में एक बस पर हमले में कई सिपाही और सिविलियंस हलाक हो गए। सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने फौजी अहदेदारों के हवाले से बताया कि सुबह 6 बजे इस हमले में 11 सिपाही और 2 सिविलियन हलाक हुए। ये बस जबल बेशी इलाके में जा रही थी। ये वो इलाका है जो रक्का को होम से जोड़ता है। इस हमले में 3 लोग जख्मी भी हुए। फौरी तौर पर किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन लंदन से काम करने वाली तंजीम ने जो सीरिया के हालात पर नजर रखती है बताया कि इस हमले के लिए आईसिस या दाइश जिम्मेदार है। पिछले महीने एक फौजी बस पर हमले में 10 सिपाही मारे गए थे। अफ्रीका के इथियोपिया में बागियों के हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये तादाद 200 भी हो सकती है, लेकिन सरकारी तौर पर इसे कंफर्म नहीं किया गया। मरने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक अनहारा नस्ल से है। इजिप्ट, बहरीन और जॉर्डन के लीडर्स ने सऊदी अरब में रखी जाने वाली एक इलाकाई चोटी कॉन्फ्रेंस से पहले एक मीटिंग की। इस मौके पर इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी, बहरीन के शाह हमाद और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। इन लीडर्स ने तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में गौर किया। ये कॉन्फ्रेंस अगले महीने जद्दा में होने वाली है। अमरीकी सदर जो बाइडन 15 और 16 जुलाई को जद्दा का दौरा करने वाले हैं, जहाँ वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वो दुनिया के एनर्जी क्राइसिस, यूक्रेन जंग, यमन जंग, ईरान न्यूक्लियर डील, साइबर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और दूसरे मसाइल पर बातचीत करेंगे। तीनों लीडर्स ने अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए हर शोबे में एक दूसरे के साथ ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मीटिंग में कहा गया कि तमाम अरब मुल्कों को मिलकर काम करते हुए फूड सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में भी उन्होंने गौर किया। तीनों लीडर्स ने फ़लस्तीनियों की जायज़ जद्दोजहद और 2 रियासती हल की ज़रूरत पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि 4 जून 1967 की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बननी चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत कुद्स होना चाहिए।
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے 2 فلسطینیوں کو اس وقت حراست میں لے لیا جب انہوں نے غازہ سے اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کی۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ ان کے پاس سے چاقو اور دیسی پستول برآمد کی گئی۔ ایسے الزامات پر اب تک کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس دوران اسرائیل کی ایک عدالت نے چاقو سے حملے کے ایک کیس میں ایک فلسطینی کو 23 سال جیل کی سزا سنائی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نور الدین شناوی کا تعلق جنین شہر سے ہے، ان پر 2.5 لاکھ شیکلز جرمانہ بھی لگایا گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نیوکلیئر ڈیل کی شرطوں پر عمل کرتا ہے تو سمجھوتہ ممکن ہے۔ امریکہ نے 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے ایران نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور اس کے خلاف پابندیاں پھر سے لگا دی تھیں۔ کئی برسوں کی بات چیت کے بعد 2015 میں جب اوباما صدر تھے یہ سمجھوتہ ہوا تھا۔ ویانا بات چیت شروع کرنے کے لیے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل کی اپیل کا جواب دیتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکہ کی حکومت نے یہ بد اعتمادی پیدا کی ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایران نے ڈپلومیسی کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ ویانا بات چیت فی الحال رکی ہوئی ہے۔ حال ہی میں IAEA بورڈ آف گورنرز نے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کی جس کے جواب میں ایران نے عالمی ادارے کے ساتھ اپنا سیکیورٹی تعاون گھٹا دیا۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں اور گڑبڑ کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ اچھے ارادے جانبدارانہ سیاست میں پھنس جاتے ہیں۔ مودی نے ایک ایگزیبیشن کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف کئی ریاستوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بہار، تلنگانہ اور بعض دوسرے مقامات پر گڑبڑ کے واقعات بھی پیش آئے جن میں ایک شخص ہلاک ہوا اور کئی ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس اسکیم کی زبردست مخالفت کے باوجود فوج اور حکومت نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ اس اسکیم کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بعض ریفارمز دیکھنے میں ناخوشگوار نظر آتی ہیں لیکن آنے والے وقت میں اس سے ملک کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ مودی نے بنگلورو میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض فیصلے شروع میں اچھے نظر نہیں آتے لیکن بعد میں قوم کی تعمیر میں ان سے مدد ملتی ہے۔ فوج نے اس دوران ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگنی ویروں کی بھرتی کے لیے رجسٹریشن جولائی میں شروع ہوگا۔ اس کے لیے تمام تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ کئی مقامات پر پیر کو بھی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ایجیٹیشن کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں 500 سے زیادہ ٹرینیں کینسل کر دی گئیں۔ بہار کے کئی ضلعوں میں انٹرنیٹ سسپینڈ ہے۔ ویسٹ بنگال کے چیف منسٹر اور ترنمول کانگریس لیڈر ممتا بنرجی نے اگنی پتھ اسکیم کے لیے حکومت پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ زعفرانی کیمپ اس اسکیم کے ذریعے اپنا خود کا ہتھیار بند کیڈر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس اسکیم کو فوج کی توہین قرار دیتے ہوئے ممتا بنرجی نے سوال کیا کہ کیا بی جے پی اگنی ویروں کو سپاہیوں کی حیثیت سے مقرر کرنا چاہتی ہے یا اپنے دفتروں میں واچ مین بنانا چاہتی ہے۔ ٹی ایم سی لیڈر نے کہا کہ اگنی ویر 4 سال بعد کیا کریں گے، پارٹی نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دینا چاہتی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ہر سال 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا لیکن اب اس طرح کی اسکیموں کے ذریعے وہ ملک کے عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ انڈیا میں ڈیلی کووڈ کیسز تقریباً 13,000 ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے صبح 8 بجے جاری بلیٹن میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 12,781 نئے کیسز پائے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ اسی مدت کے دوران 8,537 لوگ ٹھیک ہوئے۔ ایکٹیو کیسز 80,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہماچل پردیش میں ایک کیبل کار پھنس جانے سے مسافروں میں دہشت پھیل گئی۔ تمام 11 مسافروں کو بعد میں بچا لیا گیا۔ یہ واقعہ ہماچل پردیش کے پروانو علاقے میں پیش آیا۔ چیف منسٹر جے رام ٹھاکر نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال نازک بنی ہوئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سیلاب سے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آسام کے 33 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو ریلیف کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ فوج، NDRF، SDRF اور دوسری ایجنسیاں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں بھی سیلاب آیا ہے۔ آسام اور بنگلہ دیش میں درجنوں لوگ سیلاب اور بارش سے فوت ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 59 بتائی گئی ہے۔ امدادی کارکنوں کے لیے خراب موسم کی وجہ سے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے عہدیداروں نے بتایا کہ ملک میں 18 سال میں ایسا سیلاب کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس طرح کے حالات کے لیے ایکسپرٹس موسمی تبدیلیوں کو ایک وجہ مان رہے ہیں۔
کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ میانمار میں فوج اور کٹر بدھسٹوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کئی روہنگیا خاندان الگ الگ مقامات پر رہ رہے ہیں۔ کشمیر بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن اب ان کے لیے کشمیر کی زمین تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان ریفیوجیز کا کہنا ہے کہ ایسے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں کہ انہیں میانمار واپس بھیج دیا جائے گا یا پھر وہ اپنے خاندانوں سے الگ ہو جائیں گے۔ اس طرح کے کریک ڈاؤن میں کئی روہنگیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ فرانس کے پارلیمنٹ الیکشنز میں میکرون کو دھکا، کسی بھی پارٹی کو میجارٹی نہیں، غیر یقینی صورتحال۔ یوکرین کی ناکہ بندی رشیا کا جنگی جرم ہے، یورپی یونین کا الزام، کہا دنیا بھر میں غذا کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ مغربی ملک نیٹو کو پھیلانے کے لیے یوکرین بحران کا استعمال کر رہے ہیں، خامنہئی نے لگایا الزام۔ سیریا کے رقہ میں فوج کی بس پر حملہ، 11 سپاہی اور 2 سویلینز ہلاک، داعش پر شبہ۔ جدہ میں بائیڈن عرب سمٹ کی تیاریاں، ایجپٹ، بحرین اور جارڈن کے لیڈرز کی ملاقات، فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور۔ امریکہ شرطوں پر عمل کرے تو نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے، بات چیت کی اپیلوں پر ایران کا جواب۔ ممتا بنرجی نے کی اگنی پتھ اسکیم پر تنقید، کہا زعفرانی کیمپ ہتھیار بند کیڈر پیدا کرنا چاہتا ہے، مظاہرے جاری۔ اچھے ارادے بھی سیاست میں پھنس جاتے ہیں، مودی کا بیان، کہا ناخوشگوار نظر آنے والے قدم ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول آف فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔